aí pessoas, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Eu Nerd. Nós estamos de volta aqui, por quê? Porque lançou o capítulo da Ganyu, tá? Mas antes de começar o capítulo com vocês, eu quero fazer o teste do personagem. Aqui. Vamos testar a Ganyu, sei lá como é que fala o nome dela. Eu não vou summonar no banner dela, tá? Sinto muito, eu tô guardando pro Xiao cada Primogem que eu tenho. Eu ainda tô com medo de não conseguir ele. Porque eu não tenho Primogems suficientes e não vou conseguir... Eu acho que eu não vou conseguir até lá. Vamos lá. 1, 2. Isso é interessante. Isso é interessante, gostei. Só que ela tem um problema, né? Ela fica vulnerável. Vamos lá. Pera aí, né? Vamos dar um tempo aqui. Eu esqueci de ver os atributos. Nível 80, vida máxima 17.000, tá bom. Informação detalhada, taxa crítica, ok, 50%, 100% de dano crítico. Oi, 160% de recarga de energia é muito. Arco de Favônios, né? Arco de guerra de Favônios é ruim, mas não é tão ruim assim pra quem não tem nada. Proficiência elemental, eu não tô conseguindo ver nada aqui porque meu gravador tá na frente. Beleza, constelação nenhuma. Talentos nível 8, todos eles. Eles estão dando a Bárbara e o Kaia pra dar o Double Freeze. Vamos lá, aplica o status de Ki. Vamos ver. Tá. Tá, beleza, peraí. Aplica o status de molhado em todo mundo. Se bem que esses slime aqui são... Tá, beleza. Aê. Quase. Ela precisa de estamina pra poder fazer o shot carregado, pelo que eu aprendi. Até que a animação é bem rápida. Nossa, a animação é maravilhosa do ultimate dela. Dentro da área aqui do ultimate, ela tem... Ela tem ataque aumentado, tá vendo? Setinha aqui, ó. Tá. Assim, pra quem joga no computador, tudo bem. Pra quem não joga no computador, aí é mais difícil, porque tem a mira e tudo mais. Mas ela é boa, vai, eu confesso. Como DPS, acho que ela é utilizável. Até que eu gostei bastante. Mas eu não vou summonar, eu vou resistir à tentação e quero o Xiao. Eu quero muito o Xiao. Ele é anemo, tá? O Vente seria um ótimo suporte pra ele. Eu quero o Xiao. Vamos ver aqui. O outro que a gente tem pra testar é o Xiao. Xiao, se eu não me engano, resgata aqui, né? Galante Juvenil. Eu acho que eu nunca testei ele com vocês em vídeo, mas eu vou testar. Eu nunca consegui nenhum Xiao, tá? Eu não vou summonar pra ele, eu não tenho nenhuma cópia dele, tá? Então vamos ver. Eu sei que ele tem um... Body and mind. Tá, interessante. Ele parece lento, muito lento. E nossa, o cooldown dele é muito longo, pera aí. Tá, vamos lá. Taxa crítica 50, 72, aí ó, 104% só de recarga de energia. Ele precisa de recarga de energia. Protótipo Rancor? Essa é a primeira vez que eu vejo alguém com protótipo Rancor e não com a Favônios. E não com essa espada de Favônios. Eu não buildaria ele pra DPS. Constelações nenhuma, talentos todos nível 8.
Ele é bem lento. Eu sei que esse ultimate dele dizem que é muito bom. É, realmente é muito bom. E aplica o Hydro também, dá debuff nos inimigos. Ih, esse vai ser difícil. Sai! Tá, pera aí, deixa eu ver se eu consigo. Vamos lá. Ok. Pra congelamento ele é muito bom junto com o Kaia, mas eu não quero ele. Muito obrigada. Interessante, interessante. Ele é um personagem interessante. Mudei minha opinião quanto a ele nesse teste. Mas não vou summonar pra ele. Eu quero o Xiao e muito, muito, muito mesmo. Eu tô hypando muito essa summon que tá pra vir aí do Xiao. Agora então vamos começar o vídeo de verdade, né? Com Sinae, Unicornis, mar de nuvens, mar de pessoas. A besta iluminada do mar de nuvens. Essa, se eu não me engano, é a missão da Câmara de Jade. Por favor. Eu tava esperando muito por essa missão. Tá tão longe assim? Eu podia ter vindo naquele... Peraí. Ok. Vamos embora pelo caminho que é mais rápido. Eu só espero que o áudio do jogo esteja bom, porque tem 2 vídeos que o áudio do meu jogo sempre estraga em algum momento. Eu queria entender por quê, porque... Putz, isso é muito ruim pra mim. E pra vocês que estão assistindo, acaba com o canal. Eu acho que há algum problema com o processamento do meu computador. Também o pobre tá rodando no talo. Tadinho. Ui. E para todos que se perguntam sobre a minha conta free to play, sim, ela continua ativa, mas eu de vez em quando eu pulo um dia ou 2. Interessante. It's shocking how much work there is to do, even for the 3 of us. And she's been handling it alone all along. The Qixing secretary clearly isn't an ordinary person. It's so frustrating. You're just... Aren't you Ningguang's servants? How come you're here? We are Miss Ningguang's private secretaries, not servants. Have you seen Miss Ganyu, Traveler? It has been several days since Ganyu left for Joyun Karst. Ish. She's the general secretary of the Liyue Qixing. We've only taken over her responsibilities until she gets back. Por que ela foi pro relevo de Joyun? Even though the Qixing have made peace with the Adepti after the latter had denounced Liyue, they still want to pay their respects to the Illuminated Ones. They commissioned Ganyu as their envoy to deliver a letter to Joyun Karst and bring the Adepti the latest news about the crisis. Still, Ganyu should have been back to her usual responsibilities by now, but she's disappeared without a trace. Is that so? Maybe Ganyu just took a little detour. Who can blame her after working so hard? I'm afraid it's not very likely. Ever since we met Ms. Ganyu, she's been nothing but the most conscientious person in all of Liyue. Even when it's time for her annual leave, Ms. Ganyu stays on duty at Yuehai Pavilion saying there is still so much to do. She couldn't possibly be using her mission as an excuse to slack off. Oh, Paimon sees how it is. But she's half Adeptus. She wouldn't get in trouble, right? Why do you look so upset? É porque elas estão incomodadas com a quantidade de trabalho. It's because of this absurd workload of hers. When we first
first heard the three of us would be taking over for Miss Ganyu, we thought it would simply be a matter of changing our work environment. We couldn't have imagined that Miss Ganyu's daily workload far exceeds what the three of us are used to doing. A linguagem dos Adeptus é realmente excepcional. Speaking of Julian Karst, traveler, I've heard that you can go in and out of there as you please. Of course. Sim, senhora. We've been there lots of times. Ah, that's good news. Could you go to Julian Karst and find Miss Ganyu for us? Preferably before we collapse under this workload. Chama mais alguém? Eu farei isso. Não, vamos lá. Parece que eu sou a única pessoa que pode, de fato. Ah, we're saved. I remember Miss Ganyu said that she'd be visiting Cloud Retainer's abode. You might as well start looking for her there. It's about time she came back to work. Otherwise... No, perhaps we should go to Lady Ningguang first and bring up our overtime pay again. Ela é uma workaholic. So Ganyu left to visit Cloud Retainer. Doesn't she live in Mount Aozong? We should hurry up. Paimon hopes we can find her there. Ok. Teleporte. Bora caçar essa meio Adeptai sumida. Lá. Eu tive aqui hoje pra pegar cristal. Por algum motivo os bichos ficam caindo do céu. É assim que eles spawnam, será? Ah lá, ela lá. Person standing over there. That's Ganyu. We finally found her. Ah, ela aí. Ganyu, here you are. You two. I did not expect to meet you here. Is it official or private affairs that bring you here? I shouldn't. I have left the human world. Please contact the Yuehai Pavilion regarding matters concerning the commercial port. Oh. Deixou o mundo humano? You don't want to be the Chising secretary anymore? But they're all waiting for you to come back. That's why you're here? You want me to come back? I'm afraid you came here in vain. What? Did something happen? The clouds fold and unfold. The tide ebbs and flows. It was meant to be. O que é que When the aconteceu? Adepti entrusted humans with overseeing Liyue, I knew it was only a matter of time until I had to leave. Por quê? My Adepti blood makes me unwelcome in Liyue Harbor. I delivered the letter and came back to Liyue Harbor, only to discover that I had been replaced by Baiwen, Bai Xiao, and Bai Shi. Perhaps that mission of mine was just a pretext to remove me. Since the Chising gave me a chance to leave with dignity, I decided to be tactful as well. Nada a ver. Eu acredito que houve grande I mal-entendido. appreciate your kindness, but there's no need for your words of comfort. After 1,000 years away, I came back to Julian Karst. Looking at the clouds floating among the mountains brings me peace of mind. I feel better now. But... Who disturbs the peace of these mountains? Ih, lá vem a enjoada. Cloud Retainer? We're terribly sorry. We just... One merely jests. One felt your presence the moment you set foot upon this land. You Adepti really are impressive. Come here to chat about the old times with Ganyu. It looks like you get along quite well. Vamos falar sobre os velhos tempos? Ah, the matter leaves you at an impasse then. Not to worry. One is exceptional at seeking avenues for conversation. One has been one's own companion in idle talk for many a year. Yes. Since you are Ganyu's friends, tales from her youth shall one apprise you of, perhaps? Oh,
Cloud Retainer. Nothing to be ashamed of. You were so cute as a child. One is most certain that your friends would like to hear of it. Sim, estou curiosa. Paimon wants to hear it. Little Ganyu loved when the horns on the top of her head were caressed. When one was still taking care of her, one was pestered most often to touch her horns. She was elsewise loath to sleep. Wow. Plump she was back then. Why, when she stumbled while we ascended the mountain, she would roll down to the bottom like a little ball. The day Ganyu bumped into a pilgrim was the first time she saw a real human in the flesh. So fearful she was that she hid in a rock's cleft for 2 days and nights. One found her wailing of a monster she had seen. Tadinha. Cloud Retainer? Forget it. It's about time for my training. I will take my leave. Parece que Ganyu está um pouco irritada. One's intention was merely to relieve the awkward tension. And you did the exact opposite. Impressive. Be that so? But returning to Ganyu, most gladdened one is of your arrival. One cannot help but feel that remaining in Jueyun Karst shall not be good for her. I'll tell you more about her, if you should permit it. Beleza. Eu adoro quando eles começam a contar histórias. Vai. Most benevolent among all Adepti are the Qilin. They drink only spring water and eat only whole grain. But perhaps the mountainous dwellings of Adepti in Jueyun Karst might be too lonely for her human side. Under moonlight did one see her last. She stood by the precipice's edge, and upon the mist-veiled mountains she gazed. Her thin figure was immersed in the vast sea of clouds. One noticed her loneliness, and sought to convince her to go back to the human world. But just then, she said thus. Liyue Harbor feels even lonelier than Jueyun Karst. When I look at the sea of clouds in Jueyun Karst, I merely feel the loneliness of a solitary cloud gazer. When I step into the sea of people in Liyue, I feel the loneliness of an inhuman that doesn't belong in the human world. One did, by chance, hear this Tadinha. much of Ganyu's thoughts. Alone, she will find her predicament hard to conquer. One hopes that you will accompany her. Oh, Retainer's right. We can't leave Ganyu depressed like that. Besides, Liyue hasn't given up on her. She's got it all wrong. Anyways, what's that training Ganyu was talking about? She has sought to reclaim her Adeptus side since returning to Jueyun Karst. At her behest, one has organized training for her to achieve that end. She should be in the southern part of Mount Aozang right now, preparing for the trial. Huh, is that so? Let's go take a look then. Beleza. Tem algum teleporte perto? Ok. Bem mais rápido. So here you are, Ganyu. Why did you come here? Queremos lhe fazer companhia. Humans should not remain in the realm of Adepti for too long. Considering the kindness you have shown me, I can let you stay for the Adeptus training. Yay! This trial was prepared by Cloud Retainer. Its goal is to help me feel like an Adeptus again. The training is much to her signature style.
I hope it won't make it seem like she is too unaware of the abilities of others. Lá vai nós, atrás Is it difficult? das máquinas. No, I'm aware of your strength, Traveler. The power hidden within you is not inferior to mine. If you're ready, we shall begin the training. O que eu tenho que fazer? Oh, wow! Wait! Eu errei! Ah! Oh, gosh! Eu errei! Não, vai pra frente, vai pra frente, vai pra frente, isso. Tá, pra cá. Tá. There's a lot of gliding around. It does feel like something Cloud Retainer would come up with. Oh, não. Eu devia ter atirado. Ah, não, tá, beleza. Oh, não. Eu tô muito ruim de mira hoje. Tá aqui. É por isso que o Vente tem 3 flechas. Ah! Ah, não! Beleza. He's a really awesome shooter. If you could see through the eyes of an Adeptus, you wouldn't be so surprised. Com exceção que eu errei aquele último várias vezes. Qual que eu tenho que acertar? Aquele. Oh, no. Not again. Ugh. Ah, não acredito. Eu errei até a plataforma. Ah! Eu me odeio. Obrigada. Ai, que... Beleza. Tá. We're way behind schedule. Jura? Não, não, não. Isso. Sobe aqui. Isso. Eu espero que esteja no final. Ah! Ufa! Por isso meu Vente tem 3 flechas. O jogo foi muito misericordioso em me dar uma constelação dele com 3 flechas. É, tá. Ser um Adeptus não é fácil. Hardships are a fact of life, both for the Adepti and humans alike. Ganyu, what were you planning to do once your training was over? The training's not over yet. The part prepared by Cloud Retainer is only the first trial. Ih, Huh? So there are more trials prepared by other Adepti? o próximo é do Escultor da Lua? The only Adeptus who can unlock my true potential is É o Xiao. Conqueror of Demons. É, sabia. So it's Xiao. That cold-hearted loner? How come he's prepared a trial for you? Que I interessante. found him unapproachable at first too. But I believe that being able to face him is an important part of my homecoming. He's already waiting for me. Come along if you're interested. Ok. Of course we are. Let's go. Pra onde eu tenho que ir? Monte Nantiamen. Ah, tá, beleza. Planando. Ui! É óbvio que eu quero falar com o Xiao.
E é óbvio que eu vou summonar aqui no canal. Aí ele. O suporte falando com o DPS. You're half an hour late. I see you still haven't abandoned the wrongful ways of humankind. I'm sorry. I had a meeting with Cloud Retainer. I don't need your explanations. I don't require any mutual understanding between us. I'm just helping you with your training. Xiao is such a strict teacher. You're neither an Adeptus nor a human. Always treading the line between the two worlds. It must create a lot of confusion. Instead of explaining yourself to me, you should face your true self. I have nothing to hide. Tá, no fim das contas, Xiao pode ser The um bom body professor. and the mind are one. If something worries your mind, your body can help you find a solution. The trial I've prepared for you will explore the true potential of your body. Yes. I'm ready. Tá, né? Ah. Uau! Ok. The trial's begun. I can feel it in the air. Even the weather's changed. Ah, beleza. Tinha que errar todo mundo. Next on the agenda, we're waiting. No touch. Ok. Concentração aqui. Beleza. Ah, não! Next on the agenda. Tá bom, vai lá. Blaze over. Tá bom, vai lá. Oh, great. Ok. 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 Eu sempre miro nos bichos. É mais fácil mirar no chão. Access denied. Não! Ah, freak. Ok. All hail. No touching. Ei, eu soltei o disparo, tá? Beleza. Você ainda tá vivo, rapaz? Próximo. No touching. Caramba, isso é difícil. Beleza, ultimate. This is long overdue. Beleza. Oh gosh. Gente, isso é muito mais difícil. Born of ice and frost. Tá. Vamos lá. Born of ice and frost. Nossa, healer, urgente.
Consegui. Silêncio por concentração, tá, gente? Desculpa. Tava complicado. Eu podia ter usado qualquer outro personagem. Por que que eu decidi usar a Ganyu? I've completed your trial. You don't have to report back to me. Seeking other people's validation won't benefit your training. Only you can evaluate the result of this trial. You'll progress faster that way. Ok. Understood. Xiao always has such strong opinions. Mas ele poderia falar elas de uma maneira From melhor. tomorrow on, I'll start raising the difficulty of your training, so you'll have to... I have to do what? Another one of those pesky visitors. I'll leave him to you, Ganyu. It's also a part of your training. Não é não. Visitor? So even here there are those that Xiao can't deal with? Oh heavens! Blessed be Rex Lapis. I've finally come upon the Adepti. Are all of you the Adepti of this mountain? Great! My name's Sin Chung. I came to ask for your merciful blessings, O Adepti. I beg of you, please grant me luck, wealth, and a good career. Oh, so it's a pilgrim. Realmente é algo que o Xiao teria dificuldade em lidar. He can handle any battle, but talking to strange humans is a different story. I am also one of the Adepti. You can say that I'm an Adeptus in training. Perfect. I didn't come in vain then. Although you sound a bit half-hearted. Doesn't matter. What blessings can you grant me? Wow, straight to the point, huh? Dear Pilgrim, you shouldn't jump to conclusions. Adepti don't help every pilgrim for free. For free? Do you mean that you charge people for the blessings of the Adepti? That's not what I meant. What I'm trying to say is that everything should be earned through hard work and earnest living. It would be unfair to other people if you got everything you wanted for no reason. Hold on. I've heard this all before. You're just like my old man, always nagging me. Você tá precisando Your father de must have alguém. experienced it firsthand. The lives of the common folk are riddled with hardships, but are also full of joy. A person of your age should focus on work and family, instead of chasing after fairy tales. Are you a real Adeptus? Why do you speak and behave like us city folk? You sure you're not one of those swindlers who pose as an Adeptus to cheat people out of their money? Mostre algum respeito. How dare you reprove me? I bet you came here looking for the Adepti yourself. He might sorta have a point. We did come here looking for Ganyu after. Enough. Doesn't matter if you're a real Adeptus or not. You're useless. I'm leaving. Ugh. Nobody's stopping you. Ganyu, don't let that guy ruin your mood. It's not his behavior. The things he said, he was right. I thought that coming back to Jueyun Karst and devoting myself to training would make me feel like an Adeptus again. But being questioned by him made me realize that Volte conosco para o Porto de Liyue. I'm unwelcome in Liyue Harbor. As an Adeptus, Foi um mal entendido. Vou fazer isso aqui, ó. Você pode acreditar em um humano como eu uma vez? It's true. Just believe us. All right. I'll go with you to Liyue Harbor. That said, I still trust my initial judgment. If I'm proven right, I'll return to Jueyun Karst once again. It's a step in the right direction. Let's go. Ok.
Esse vídeo já tá muito longo, tá? Então eu vou terminando ele por aqui. Se você gostou desse vídeo, deixa seu gostei aqui embaixo. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se. Se você já é inscrito, não esqueça de acionar as notificações de vídeos novos. Se você quer ajudar a manter o canal, por favor, compartilhe esse vídeo com os seus amigos. Não esquece de dar uma olhada lá no Discord do canal, tá? Tudo bem? Dê uma olhada no Discord do canal. Eu vou tentar continuar gravando aqui com vocês no próximo vídeo aqui do canal. E eu fui com aqueles slimes lá no fundo.